hamya kok samane ini tambah senai jauh sampai romane koni mungno hamya kini samane koni berbeda ni centini basmin kaya ni mapai. Sunno wajini Maharaja no sini tiprasani ham kaya ni bagai bolgada tipralan diman kaya tabok sini tiprasana thansani bisingke yok sana ni lama waktu itu. Ajaga sunno kah kebangma sini tiprasa birudi. Tongnai ro ini boroni personal interest ni bagai power position kemazana kiri gue. Ini borok Maharaja no attack kaya ni ceng. Jebabe attack kaya sunno gue sini Maharaja jesu sini do pani bagai kahang kaya ni samu kaya ni rang subana cuya rono mahakit kaya gue borok tei buwana jai gue mahakit ini Maharaja ni against borok allegation. Ini cungno ka press ni bisinte social media ni bisinte cungno ka corruption ni sepotoma oni Facebook post ro so use mafia gunda ni Maharaja na allegation khai sung te guno wo chini te mantri ka talmanai ro khai ne borok khai ne Maharaja ni against kok sanani cheng sung omono nu saran musugo chini joto te prasal lupuro mo saran musugo sini Maharaja sini piona ni bagai kai teman jarawo sini khansa kemana ti kerak layu khansa kemana ni namai omosi buba kerana napor mana ti wangsom sini mafia gunda kene caw mana bone otho tamba mafia gunda kemana sini odikar mana ni bagai coba kai kini wo borok mafia anjat kai sini buba kerana borok menteri tongo power tongo position tongo ini nije saksen asuk power unjat kahangke greta tipralen sawi mana hai ke boroni TTC sawi mana hai ke boroni je additional tebu power to banane bagai boroni wancho muno boro implement khai mana piaba ajaga borok thangoi maya ini buka gramo ni sawo je jeng greta tipralen naimani no mirok saja yang ke BJP saja yang ke Congress saja yang ke CPM saja yang ke tiprasa ni ham krai ni bagai ni rolek kema to bonan musuh. Ajaga koi cumceng kai kai ni. Ini BJP ni kebangma MLA menteri tongai ro. Borok ini menteri ketar rampodo di pakal kona hundi agi go back Bangladeshi hunai delete detect report hunai. Tabo hingke siri ngui thangka. Supreme Court NRC case kai ni hundai je rang samane public gai bos hanja kha chino rang phiro ro dikne. Kaisa case khaimani 5 crore rang nangku a jora wo chini tiprasa tongko sunglu kurong borok temasa patal konani dol sung temasa ba niro tubai do kana hamza khan ke kaisa case ni 5 crore rang nangku 5 crore karma khan ke chung ko do thangmang hai hanai kormosari khainai puji khainai gari chalonai nini kamyam sayo tongnai rono rang thungka hani bagai cintini BJP wo thangmani ya gulo bo nini je tiprasa no phiong nai hnei NRC case khaimani CA case khaimani tini phiro rodi hni sanjau tini chungnuka bo Supreme Court case khaimani bu withdraw khainai hutabo BJP hamani ya gulo hke nini saja kha BJP neta rok bai je nini Supreme Court NRC case tongmani CA case tongmani no withdraw khaisiri khai khane tini bona bu bo withdraw khainai ini je sini Maharaja no hingke mafia horal a jaga hingke bo saraglia ini bo compromise ma khai ini a jaga bo sini menteri ketalmana ram photo jomatia orang kena ram photo jomatia bo khai ne kamyam sayo thangui te Maharaja no hingke bo dongki romau ok ha sai manu bini chamno kasumanu pia ba bo tiprasa ham krai ni bagai bo tuma kok sama kaispa kok sama ya gahan bang sini bubagra no je voice record by sikrinai nini social media by sikrinai te BJP ni leaders of mafia gunda hunai no omo ok phirona ni bagoi omo nangmani press meet ma khai jate tiprasa lukuro saimana tei sini bubagra ni wanso no sagaya khangke ni ro tiprasa ni ham khai ni bagai tuma to bunai omono niro bu clear khai di jara tabu sini tiprasa BJP tongnai tiprasa Congress tongnai tiprasa CPM tongnai neta ro
clear khai je chini ti prasano bomo lama se সাংবিধানিক অধিকার তবে ওই মানে মন্দিরও নাইতো দি শুধু শুধু মহারাজানো এলিগেশন রমা বাগিয়া অ্যাটাক খাইমা বাগিয়া মহারাজানো জায়গা জায়গা কাসনাই হনো কাস উইফা তংদি রাজবাড়ি ও সউই তংনাই সউইফা তংদি নিরো নাসল পাওয়ার তং খাইকে তিয়া বা নিরো তি প্রাসনো ফিয়ংনানি লামা নিরো মুদি অমসি চিনি নাইমু চিনি তি প্রামথানি নাই ini ang kok bang saya ini press defisiti omun sanan musuh ini jara press tongnai borong musundi je ti prasa hamkraini bagoi bubagra kreta ti pralen sangui tongbu ini role tumasa chini press media robo kicha borong musuh khai ki sanai NRC ini ro yakai di ronai na salo khai tongnai de odo oidro de khaine omahai rom no bisoi no ini ro kicha sung khai ke belai ki sanai hnai angwan cho jotono hambai Sir, mere MP রে press meet খাইমা যাবো কাইছে কক সামানি যে যদি বকছে MP জনপ্রতিনিধি কামি কামি থাঙ্গইনাই লোক হামক্রাইনি সংবতাং খাইনাই কক চাপনাই আথনাই আমস যদি কাসু হুগাকে হামক্রাইনো কাসু জমাক্লাই যে পার্টি রুলিং খাইতবো বনি নেতার খাই কামিও লোকর বইকরঙাই আমলো কাসু জাগোকে ডেভেলপমেন্ট ন কাসু মাক্লাইও টিপ্রামথা আমলো কাসুই দংনি এলিভেশন খাইও Sini ti pramotha development kuno dino kasoya sung development sinai ini sung edisiwo kabangma sini deputy CM tai sing sai thang ka sung project rojak kabangma tongo 10,000 crore ni sai above sung project rojak state ni central lo sung submit khaja phiaba borok development naimani klaya sabka sath sabka vikas sabka biswas nei chau phiaba edisi am sayo tabok bu lamani ব্যবস্থা amya jero nugui manu জল জীবন মিশন বাই বরক যত কামি ও যত নব তৈর নাই হিনি সাগো পিয়া বাচিনি কামি আম চাইও থাঙ্গুই নাই দি কোনো ফ জায়গা নে হম ইমপ্লিমেন্ট ইয়া গে जों डेवलपमेंट न কোনো দিন কাসয়া जों डेवलपमेंट नि बागै चिनि अधिकार मानानि बागै क्रेता टिप्रलेन जों सानो पिया चिनि बरम गना एमपी जे कक सामानि एलिगेशन खाइमेनि अमो टोटली चिनि टिप्राम थानो एलिगेशन खाइमेनि सि वास्तविक दा गरै गबैयो गरै जे जों डेभलपमेन्ट न कासो हने बो सामान्य टोटली दाला टोटली फालतु कक्सि जे जों नायमानि न बरक रमाया हने छि जनगण न बिब्रात तो खायो तिनि नखा बरक 4 बছर जे एजेन्डा तो बै फैमानि काबिसो इमप्लिमेन्ट खाइमा खाबा जों बीजेपी नि लिडार ते बरम गना एमपी न सुना निसु निरनि जे एजेन्डा तो फैजा नव नव चाकरी गरे गरे रोजगार नि हमानि 50,000 বছর চাকরি রুনাই হমনি রেগা 340 টাকা মজুরি রুনাই হমনি অমর অভিযান থাংবাইখা জনগণ সিনানি মুসুবি হানি মাংবাইসি বলামাও সুংজাখনা যে নিরক যে গসিমানি বসুগরা তাবো আগো খা বনো সুংজামনানে সি ব ডেভেলপমেন্ট কাসো হই খা এবং ব ডেভেলপমেন্ট খাইয়া থাংগানি বকা সুজা আবু বনো মিডিয়া র বসুনি বজো সাওয়াং ডেভেলপমেন্ট थांनाय के डेवलपमेंट गजाने वो तो कोनो ना कोनो डेवलपमेंट लांगी थांगन अब लोग वो डेवलपमेंट खाया थांगने सब का सुगाबो ती प्रामोथा तो बोनो का सुये व्हाट इज दैट डेवलपमेंट वो की बीजेपी पार्टी नि कक साइना थांगो ना डेवलपमेंट नि कक साना थांगो ही शुड बी वेरी क्लियर ही कैन नॉट ब्लेम लाइक दिस जेमन आं आम्बासारो गो थांगा अंके कुमारदन कामी रगो थांगा अंके दैनि पाइप नि चेक खाइ भायो डीएम नो फुन खायो बुसाउई जेड डिउ नो तलांगी थांगो फुनुगो रेवती त्रिपुरा जे बहाय के कासुजा पुरो बो ऑफिसार बिन लगि थांगा कोनो इंजिनियर नो तलांग थाका बो हा এই সমস্ত কো অম বেসলেস আর তীব্রামথানি বিরুদ্ধে কক সাউই জনগণ কুকচারি মাইয়াই তীব্রাসারো গোলটি সিসাই থাকা বিজেপি আগামী 5 মাসও যদি 5 বছরনি সামুন তাকায় তারপরে জনগণ হয়তো বা চিন্তা খায় না কিন্তু থাংনাই যে 4.5 বছর সামুনকা তীব্রাসা খাওয়া লাং তাগো আহাই নাই সো আই উইল রিকোয়েস্ট মিডিয়া পিপল গো এন্ড আস রেবুতি ত্রিপুরা what development khaya thangtani ka sujak ko charan question kaisa engkai mia chung kaisa kok thumnan kuthmongo no khabarang bana je patar kuina ubagra jekon hatti prasani bisingo khagna nai tong hnai no je amti je ti pramata songchana aboshkoi je ti prasana khagna bagade khlai na ti prasana mothana bagade tanoran je khlai tong thansa kok ni ortho tamba thansa means
unity je borokni je dolni slogan sa thansa abu to sakakna nai ar je borok tini allegation tiklayo bini itihas dogo bojokon kuguni bodol khaipuru bo songno tamo saka sabono tam khaika tipuran borok kaham siwai thansa kogni ortho jodi sakakmani kai awabu sakakmani আর থানসানি মিনিং যদি ইউনিটি গথালাইনানি বাগজাকতিং এই যতনো থানসা তংনানি ইনকা তিপ্রামথা এবং বুবাগ্রানি ওয়ান সুপ্রুং সকাগমানিয়া ইউনিটি সে এবং ও থানসানি কনসেপ্ট তিনি এডিসি দখল গাই থানসানি ককবাইনো কিন্তু তিনি গ্রেটার তিপ্রালেননি সবা হরসুন্দি চিংই দমাই সো ইউ গো এন্ড আস্ক দেম